Selamat pagi, kembali lagi belajar bersama Mem Astrid. Pada pagi hari ini kita akan mengulas PR kita minggu lalu yang sudah Mem Astrid sampaikan kepada kalian. Subjek atau materi kita adalah Future Perfect and Future Perfect Continuous. Ada 4 Romawi yang sudah kalian kerjakan dan Mem Astrid mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menuntaskan tugas kalian. Bagi yang belum, harap segera merapikan kembali tugasnya, menyelesaikan dan menyempurnakannya ya. Namun apabila kalian masih ada kendala atau masalah yang mungkin dalam pemahaman kalian belum terlalu paham, kalian boleh call Mem Astrid atau private chat sama Mem Astrid untuk tanya kembali materi yang hari ini atau minggu lalu kalian pelajari ya. Oke, berdasarkan tugas minggu lalu, pembahasan tentang future perfect. Kita mulai dari bagian A sampai bagian C ya. Kita ulas kembali pola dari future perfect atau patternnya. Untuk kalimat positif ada subject plus will have plus past participle or verb 3. Untuk negative sentence you use subject with will not. Remember to put not and then after that have and then followed by past participle or verb 3. What about in interrogative sentence, ma'am? So you must use will plus subject plus have plus verb 3. Okay? Yeah, and then remember put question mark. Okay, so would you please, ma'am, tell us about the function or the definition of future perfect? Okay, I will tell you. Remember that this tense is used to state the activity that already done. Ya, will have done yang akan sudah terjadi atau secara sempurna terjadi atau sudah lengkap terjadi atau selesai ya pada waktu atau pada saat kegiatan lain terjadi di waktu yang akan datang ya. Jadi ini kegiatannya, aktivitasnya akan sudah selesai ya pada saat kegiatan lain ya. Pada saat kegiatan lain akan datang gitu ya. Kamu perhatikan contohnya gimana, Mem? Oke. Kamu tahu bahwa contohnya kamu punya seorang driver pribadi namanya Pak Setiawan. Dia sudah hampir melayani keluarga kalian 15 tahun. Kapan 15 tahunnya? 15 tahunnya adalah at the end of this year. Berarti at the end of this year, pada akhir tahun ini Bapak Setiawan akan sudah melayani kami selama 15 tahun. So at the end of this year, Mr. Setiawan will have served us for 15 years. Okay? And then ada lagi, kamu mau pinjam buku sama teman kamu ya. Lalu teman kamu mengatakan bahwa dia belum selesai membaca bukunya. Namun pada waktu mendatang kalau dia sudah selesai membaca bukunya, dia akan pinjamin ke kamu. Mungkin minggu depan. Kamu bisa buat kalimat yang sederhana sekali ya dengan pola yang seperti ini. Contohnya dalam bentuk kalimat I can lend you the book next week because by that time I will have finished reading it. I can lend you the book next week because by that time I will have finished reading it. Ya, saya bisa pinjami kamu bukunya minggu depan karena pada saat itu saya sudah selesai membacanya. Ya, oke. Jadi perhatikan bahwa ini adalah tindakan yang will have happened before a specific moment or before another action that takes place. Okay? And then biasanya suatu peristiwa mendatang yang akan terselesaikan sebelum waktu tertentu di masa mendatang. Ya. Contohnya kalau ada peristiwa yang nanti ya akan terselesaikan sebelum waktu yang tadi Mem masih bilang before a specific moment, sebelum waktu di masa mendatang. Contohnya
Sekarang belum jam 5 sore. Tapi akan menjelang jam 5 ini ya, dari rentang waktu sekarang sampai jam 5 saya punya target. Saya akan sudah menyelesaikan semua ketikan saya. Nah, jadi I will have finished all this typing by 5 p.m. Oke? Oke. Terus before a specific moment or another actionnya, contoh lainnya, she will have done her homework by the time we arrive. Ya, she will have done her homework by the time we arrive. Ya, dia akan sudah mengerjakan atau menyelesaikan PR-nya sebelum waktu kami tiba, ya, sebelum waktunya kami pulang ke rumah, gitu ya. Oke, jadi itu untuk future perfect tense. Oke, kamu perhatikan untuk bagian A 1 sampai 6, bagian B 1 sampai 6, bagian C 1 sampai 10, perhatikan. Kita bahas ya. For the example that is already typed and you can see on the paper, on the sheet that you have. Look at this. By 2100, the world's population increased to around 30,000 millions, ya. Pada tahun 2100, perkiraan populasi bumi itu akan sudah meningkat menjadi sekitar 30 juta manusia, gitu ya. Oke, jadi kita ganti kata increase jadi will have increased, ya, sesuai dengan pattern dari future perfect. Oke, kamu perhatikan, kita ke soal nomor 1. Life will have become. Ya, life will have become more automated by then. Number 2, computers will have taken over many of the jobs that people do today. Number 3, yes, the earth's supplies of oil, coals, and gas will have run out. Okay, run, yeah. Okay, run out. Okay, number 4. Okay, will have scientists found other sources of energy. And then number 5, how will education have changed with its change? Number 6, yeah, will we have found a way to feed all the people in the world? Oke, that's it. Oke ya, seperti itu ya. Itu pembahasan 1 sampai 6 bagian A. Kita go ahead to part B. Use will have past participle form. Ini kamu hanya untuk diminta dan menyesuaikan polanya saja. Tom and Anne are going to the cinema. The film begins at 7:30 and it is already 7:20. And it will take them 20 minutes to get there. When they get there, bla 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 bla. Oke. Udah pasti terlambat dong ya, karena filmnya mulai jam 7.30 ya kan. Sedangkan sekarang udah 7.20 mereka belum tiba juga ya kan. Dan waktu untuk mereka sampai ke sini aja 20 menit. Otomatis filmnya sudah akan dimulai atau sudah berjalan terlambat 10 menit. Oke, jadi when they get there, ya, the film will have already started. The film will have already started. Itu kurang kata the film ya. Kalian tambahin. The film will have already started. Okay, what about number 2? Jim always goes to bed at 11 o'clock. Tom is going to visit him at 11:30 this evening. When Tom arrives,
Yes. Jim, yes, will have apa? Will have gone to bed. Yes, gone ya. Go bentuk ketiganya adalah gone. Gone to bed. Okay, good. Number 3. Tom is on holiday. He has a very little money and he is spending too much too quickly. Oke, Tom itu lagi berlibur, dia punya uang yang sangat sedikit, tapi dia menghabiskan uangnya begitu cepat gitu ya, dan menghambur-hamburkannya dengan boros ya, too much. Before the end of his holiday, ya, sebelum liburannya ini berakhir, dia sudah menghabiskan uangnya, dia akan sudah menghabiskan uangnya kalau begitu ya. Ya, he will have spent with the he will have spent all his money. Okay, what about number 4? Chuck came to Britain from the US nearly 3 years ago. Next Monday, it will be exactly 3 years since he arrived. Okay, next Monday. Okay, you know that it will be? Yeah, he will have been. Yes, be become been. He will have been here exactly 3 years. Okay, he will have been here exactly 3 years. And then next, number 5. Next year is Ted and Emmy's 25 wedding anniversary. They will have married. Oh, they will have been married. They will have been married. Apa artinya? Bahwa mereka akan sudah menjalankan pernikahannya for 25 years. Okay. Next. And then we go ahead to number 6. Jen is from New Zealand. She is traveling from Europe at the moment. So far, she has traveled about 1,000 miles. Yeah. By the end of the trip, okay, so she will have traveled more than 3,000 miles. Ya. Jadi dia udah keliling Eropa saat ini, dia sudah di New Zealand sekarang. Bagaimana kalau akhir perjalanannya? Ya pasti dia udah menempuh, kemungkinan adalah lebih dari 3.000 miles ya, begitu ya. Okay, next we go to part C, future perfect again. Part 1, by next February, yes, I will have written my third book. Number 2, I hope you will not have forgotten my name by tomorrow. Okay, good. Number 3, by next week, we will have redecorated the house. Number 4, next July, she will have been dead for 10 years. And then number 5, I hope I will not have made a lot of mistakes in this exam when I finish it. Okay, number 6, by the end of this year, I will have driven more than 100,000 kilometers with this car. And then number 7, I hope it will have stopped raining before the match starts. Saya harap ini akan sudah berhenti hujan sebelum pertandingannya dimulai. Number 8, I will have had an operation when you turn back. Yes, we use have for perfect and then change it into past participle. So I will have had an operation when you turn back. And then number 9, by this time next week, I will have married.
And then number 10, if nothing is done, 1 million species that are alive today will have become extinct in 20 years. What about 11? The tropical rainforest will have disappeared with it in 30 years. Oke. Ya udah seperti itu ya kakak ya. Oke, itu untuk future perfect ya, future perfect. Oke, sekarang bagaimana dengan future perfect continuous? Dari PPT yang Mem Astrid sampaikan sebelumnya, pada dasarnya future perfect continuous ini sama dengan future perfect. Hanya saja tense ini lebih menekankan pada saat terjadinya peristiwa, ya. Jadi tenses ini umumnya mengisyaratkan suatu peristiwa yang berdurasi, ya. Peristiwa ini memiliki durasi atau waktu berlangsungnya, ya, pada saat masa depan, ya. Contohnya kayak gimana, Mem? Oke, contohnya he will have been riding his bike to school for 2 years by the time he graduates in June. Ya. Dia akan sudah sedang ya bersepeda dengan sepedanya ke sekolah selama 2 tahun menjelang waktu dia lulus, ya, ya. Oke. Atau mungkin contoh lainnya gini deh. Kamu mau ujian nih, ujiannya akan berlangsung dalam waktu 1 minggu. Terus ibu kamu ngingetin kamu. Dia bilang, "Hi dear, remember the exams will start in a week." The exams will start in a week. Dalam waktu 1 minggu ini akan ada ujian. Yes, ma'am. I know that. I will have been studying all next week. Ya, Ibu. Terima kasih, saya mengerti. I will have been studying all next week. Saya pasti akan sudah sedang belajar ya sepanjang minggu depan, ya, gitu ya. Oke, lalu bagaimana kalau kamu belajar dari polanya? Polanya pasti pakai subjek, will have, been, verb ing. Untuk positif. Kalau negatifnya subjek, will not have, been, verb ing. Kalau interrogatifnya will, subject, have been, verb ing, ya. Oke, kita lihat untuk bagian D. Memperbesar di sini bagian D-nya. By the end of June. Ya, kita jawab bersama ya. I will have been living in this flat for 13 years. Okay? I will have been living in this flat for 13 years. Okay, number 2. I will have been flying to London for an hour at this time tomorrow. I will have been flying to London for an hour at this time tomorrow. Number 3. At this time next week, I will have been working for this company, for 20 years. Oke. Kayak gini ya. Number 4. When the bell rings, I will have been teaching for 8 hours today. Ketika bel pulang berbunyi, saya pasti akan sudah menyelesaikan mengajar saya selama 8 jam hari ini, ya. Okay, number 5. I will have been wearing these glasses for 5 years next week. Ya, saya pasti akan sudah
Menggunakan kacamata ini udah hampir 5 tahun, tapi minggu depan ya. Number 6, I will have been driving this car for 6 years tomorrow. Ya. And then number 7, at this time tomorrow, I will have been taking a rest for an hour. Number 8, at this time next year, I will have been having a holiday in Antalya for a week. And next, go ahead to number 9. At this time next year, I will have been living in Istanbul for 10 years. Number 10, by the time we get home, they will have been playing football for half an hour. Oke, jadi seperti itu ya kakak. Semoga kalian bisa memahami ya yang Mem sampaikan pada hari ini. Kita cocokin bersama PR kita secara jujur dan sportif. Lalu nanti kita hitung bersama perolehan nilai kalian. Pastinya kalian membuka PR-nya dulu ya. Lalu mendengarkan rekaman dari Mem ini untuk kalian perhatikan jawabannya, pastinya untuk semakin memahami lebih baik dalam konsep tenses yang Mem tuangkan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak, semoga Tuhan berkati engkau selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Oke, thank you. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya.